This is the family. और now they have got memories only. इनके पास अब सिर्फ यादें हैं और इनको उन्हीं यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। यूसुफ भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, आपसे मगफरत का मामला करे आपकी बच्ची के साथ। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत थैंक यू वेरी मच। हम माफ़ी चाहते हैं, हम शर्मिंदा हैं यूसुफ भाई। उसकी वजह पता है क्या है कि 17 साल की ये बच्ची है और इसने कोई, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो चीज़ किसी भी शख्स को इस चीज़ पर कायल करे कि इस बच्ची का नुकसान होना चाहिए था। और नुकसान तो कायल होना भी बदबख्ती है। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। और पहाड़ जितना जिगरा हमने आपका देखा है, आप एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए हैं। सना यूसुफ के वालिद हैं जी, यूसुफ साहब, और इस वक्त हम सना यूसुफ के रिहायशी कमरे में मौजूद हैं। आप मेरे कब में देख सकते हैं। यूसुफ भाई सर, इस कमरे में आना जाना तो लगा रहता है। बिल्कुल। और जाहिर है पहले तो एक मोहब्बत थी और अब तकलीफ भी है, लेकिन शायद मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई होगी। ये कौन है? यही सना यूसुफ, मेरी बेटी। Are you a proud father? यकीनन, नो डाउट। वेरी गुड। चले, ये सना यूसुफ का जी कमरा है। सना यूसुफ का एक पोर्ट्रेट यहाँ पर पड़ा हुआ है और जाहिर है कोई भी शख्स जो जाना जाता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उससे देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो अपने आप से भी मोहब्बत कर रहा होता है। तो उस मोहब्बत की एक निशानी है कि बच्ची के साइड टेबल पर उसने अपना पोर्ट्रेट सजा कर रखा हुआ था। ये पहले से ऐसे ही पड़ा था या इसको खुद रखा गया है यहाँ पे? नहीं, ये उन्होंने खुद किसी ने गिफ्ट की थी बना के, किसी फैन ने? जी, उसने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना किसी के प्रोजेक्ट की थी, प्रोजेक्ट के बदले में ये उसकी जो है ना अच्छा बना के दी थी। ये एक प्रमोशन के बाद मेरे ख्याल से सना यूसुफ को एक मैसेज बनाकर भेजा गया था, इसमें डियर सना, और उसके बाद पूरी एक ज्वेलरी शॉप की जानिब से ये बनाकर भेजी गई थी। ज़ाहिर है सना प्रमोशंस भी करती थी, मुख्तलिफ चीज़ों पर काम भी करती थी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सना का बिस्तर है, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से फायर के खदशात नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये सामने आप देख सकते हैं बेड पर गोली का निशान है, जिसने बिस्तर को, बेड को आर पार किया हुआ है। ये सरांदी वाली साइड पर, मैं थोड़ा सा अगर करीब होकर दिखाऊं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सर कितने फायर हुए थे यहाँ पर? 2 फायर हुए। 2 फायर हुए। ये दोनों यही हैं? जी बिल्कुल। और ये जो सफेदी की गई थी, मैं वालिद से नहीं पूछूंगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास हौसला नहीं है कि मैं वालिद से पूछूं। ये सफेदी यहाँ पर की गई है, यहाँ पर ब्लड स्पॉट्स थे, यहाँ पर इस मासूम बच्ची की जान ली गई थी, इस बच्ची को कत्ल किया गया था। और उसके बाद वो बदबख्त इंसान, ये जिस गली से हम आए हैं, आप अपनी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर से निकलकर वो दाएं जानिब निकला है और निकलने के बाद आगे एक कैमरे में उसकी फुटेज आई है जिसमें वो चलता हुआ जा रहा है। सो आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच टू इस्लामाबाद पुलिस। द रीजन बिहाइंड इज कि उन्होंने एक हिस्ट्री कायम की है, उन्होंने अपनी मौजूदगी साबित की। अल्लाह करे कि हर केस में वो अपनी मौजूदगी ऐसे ही साबित किया करें। और याद रखिएगा, इट वॉज नॉट अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं था। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल रिजेक्शन, कि एक मर्द को, एक खातून ने, एक बच्ची ने बार बार रिजेक्ट किया है और उस रिजेक्शन के नतीजे में उसने उसके घर में घुसकर उसके बेडरूम में उसकी जान ली है। और अब वो तमाम लोग, क्योंकि बहुत सारी खराफात, बहुत सारी बकवासियात हुई हैं इस केस के हवाले से, आई वॉन्ट टू एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग दिस डे। वालिदा बच्ची की घर पर मौजूद हैं। वी आर नॉट रिक्वेस्टिंग हर टू कम अप ऑन द स्क्रीन। रीजन बिहाइंड कि यार जान लेनी है क्या, वालिद हैं, अल्लाह ताला ने इनको हौसला दिया है, तो इनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं वो बच्ची एक इन्फ्लुएंसर थी और जाहिर है कि यही उसकी रिहाइश थी, यही उसका मकाम था। एक बिस्तर है और कुछ मुनासिब सी चीज़ें कमरे में मौजूद हैं और आप उसका नाम और उसके साथ वो तमाम चीज़ें, ज़ाहिर है वीडियोग्राफी और सारा कुछ यहाँ पर किया जाता था। सो आगे चल रहे हैं और आपको कुछ
چھپے ہوئے پہلو جو ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. میری باتیں لوگوں کو اتنی پسند ہے میں بولتی جاؤں اور بس بولتی ہی جاؤں. یہ جو کہتے ہیں نا جو چھوڑ کر جائے گا وہ واپس آ جائے گا, وہ کبھی واپس نہیں آتا. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ننھی ٹک ٹاکر معصوم ثنا یوسف کی فیملی کے ساتھ موجود ہوں. والد صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت جھوٹ پھیلایا گیا. ایک تو اس فیملی, اس خاندان قبیلے نے 2 جون کو اپنی بیٹی گوائی. 2 ہی بچے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی تھی, ایک بیٹا دیا تھا. پہلے اس خاندان نے اپنی بیٹی گوائی. وہ تو درد ابھی سہ ہی رہے تھے, شاید ابھی اپنے حواس کو سنبھالنے کی کوشش میں تھے. لیکن اس کے بعد پھر ایک واشگافیوں کا, جھوٹ کا, بدبختیوں کا, تند و تیز حملوں کا سامنا اس خاندان کو رہا. آج 19 سے 20 دن ہو گئے جب یہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال سے 20 دن ہو چکے ہیں. ان 20 دنوں میں اس خاندان کے حوالے سے اس پر مختلف قسم کی انگلیاں اٹھائی گئیں, کیچڑ اچھالے گئے. میں آج یوسف خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں. یوسف بھائی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے. میں نے دیکھا بچی کا کمرہ, آپ کا گھر. بیٹی جو ہے, بیٹی کو ماں باپ بیٹے کے ساتھ تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی کو کچھ معاملات میں سٹیپ اہیڈ رکھا جائے, ایک قدم آگے رکھا جائے. تو مجھے آپ کے گھریلو انتظامات میں بھی نظر آیا کہ بیٹی کو بہرحال آپ نے باقی گھر سے تھوڑا سا ایک قدم آگے رکھا ہوا تھا. کون ہے سید یوسف حسن؟ میں وہی ہوں جس کا مرڈر ہوا ہے ثنا کے والد. کرتے کیا ہیں؟ میں گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, امپلائی ہوں ایک سرکاری, وفاقی سرکاری محکمے میں. اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. پیچھے آپ چترال سے ہیں؟ جی, پیچھے میں چترال. کتنا عرصہ ہو گیا اسلام آباد میں؟ میرا تقریباً اسلام آباد میں کوئی 35-36 سال ہو گئے. یعنی آپ نے زندگی دے دی اسلام آباد کو. بچوں کو یہاں پر 1992 سے بچوں کو یہاں پر پیدائش یہیں پر ہوئی؟ بھی یہاں پہ ہے, بچوں کی پیدائش بھی یہاں پہ ہے. بالکل. کتنے بچے تھے آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں. ایک یہی ثنا یوسف بڑی تھی, اچھا, اور ایک سید یاور یوسف ہے, وہ اس سے چھوٹا ہے, 15 سال. اللہ اس بچے کی حفاظت فرمائے اور اس کو ایک تناور درخت بنائے جس کے سائے میں آپ بیٹھیں اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. جس دن ثنا یوسف پیدا ہوئی تھی وہ دن یاد ہے؟ یقیناً مجھے یاد. کیا میں اگر آپ سے درخواست کروں کہ ایک لمحے کے لیے اس دن کو اپنی آنکھوں میں لائیں تو کیا گمان گزرتا ہے, کیا ذہن میں بات آتی ہے؟ میں کیا بیان کروں, میں کچھ بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں بیان کر سکوں آپ کو. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. ثنا یوسف کیسی بیٹی تھی؟ تابعدار تھی, فرمانبردار تھی؟ بہت تابعدار, بہت فرمانبردار, بہت پولائٹ اور بہت ڈیمانڈنگ تھی؟ نہیں, کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کسی چیز کی. کوئی خواہشات تو ہوتی ہیں نا کہ ابا مجھے یہ چاہیے, میں نے یہ کرنا ہے. ہاں, اس کے اپنے اسکول کے اخراجات, اسکول کے بارے میں اس وقت جب پڑھتی تھی, کالج میں پڑھتی تھی, اس کی تھوڑا سا ڈیمانڈ اس وقت زیادہ ہوتی تھی کہ میں نے دوستوں کے آج جو کنٹین ہے یا کیفیٹیریا میں ہوتی ہے, ان کی کوئی پارٹیز ہوتی ہے, کالجوں میں اکثر ہوتی رہتی ہے, بچوں میں ہمارے دور میں بھی ہوتی تھی, اور ان کے دور میں بھی یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے, ہمارا دور تھوڑا سا جو نا پرانا دور تھا. ثنا کے مستقبل کے حوالے سے کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا بننا چاہتی تھی؟ کیا آپ چاہتے تھے؟ کیا خواہشات تھیں؟ کبھی ڈسکس تو ہوتا ہوگا. سر, میری جو خواہش تھی وہ ان کے لیے یہ تھا کہ میں گریجویشن کے بعد میں نے اس کو یہی کہا کہ CSS یا PMS کی تیاری کر لو, لیکن ان کی اپنی خواہش تھی کہ میڈیکل میں جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پری میڈیکل FSC کی ہوئی تھی, اس نے تیاری کر رہی تھی میڈیکل کے لیے. ابھی ٹیسٹ نہیں دیا تھا, انٹری ٹیسٹ وغیرہ کے ٹائم نہیں آیا تھا. ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہی تھی. وہ ایک ٹیسٹ میرے خیال میں شفا میں انہوں نے دی تھی پچھلے یعنی مئی میں کوئی کسی تاریخ کو. اس کی رزلٹ میرے خیال میں ابھی تک نہیں آئی. میں نے کل بھی اس کی کوئی ایک سہیلی آئی تھی, اس سے پوچھا, اس نے کہا رزلٹ ابھی نہیں آئی. کوئی ٹیسٹ دی تھی, پتہ نہیں کیا تھا. یہ مئی 2025 میں؟ جی بالکل. ثنا یوسف کے سہیلیاں, دوست گھر میں آنا جانا تھا؟ ہاں, بہت بہت زیادہ دوستوں کا. جی بہت زیادہ.
कितने ऐसे दोस्त हैं जो आपके नोटिस में हैं कि उनका घर में आना जाना था, और आपको माँ बाप को पता होता है ना, उन्होंने खुद बिल्कुल है, वो बिल्कुल एक है, एंट्रेंस दी होती है कि इसको एंट्रेंस है और इसको नहीं है। एक पिंडी में रहती है, एक यहाँ पे, मैं नाम नहीं चाहूंगा कि आप किसी का भी लें। जी बिल्कुल, मैं जगह का बता रहा हूँ हाँ, आपको, जैसे ठीक जिस है। प्लेस पे वो जी, रह रही है। एक जो यहाँ पे E18 में रहते हैं, E18 में, जी जी, ठीक है। F18 सॉरी, F18 में, ठीक है। तो कुछ जो है ये E11 में है, कोई एक I8 में रहती है, काफी उसकी सहेलियां। कितने दोस्त ऐसे थे जो घर आती थी, ख्वातीन, बच्चियां? ये जो मैं 5, 6, 8, 10, हमेशा 5-6 आती थी, 5-6, बहुत और ताल्लुकात। कोई मेल फ्रेंड्स भी आना जाना था? नहीं, मेल फ्रेंड्स कोई नहीं, किसी को भी इजाजत किसी को नहीं इजाजत थी? नहीं थी, कभी भी ऐसा नहीं 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 हुआ? कभी नहीं। सना का आना जाना था अपनी दोस्तों के घर? सना हाँ, जाती सना थी? उसी उन्हीं जो मैंने जो सर्कल में जो दोस्त थे उन्हीं के जिनको घर आने की इजाजत है, उन्हीं के घर जाने की उन्हीं के इजाजत। घर जाना, बस यही। तो सना कैसे जाती थी? जाहिर है मुझे पता चला कि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपकी ड्यूटी इसकी और वालिदा जो है खुद ही ड्राइविंग करती है, उसको मैंने सिखाया हुआ, वो खुद लेके जाती थी। अच्छा, वालिदा खुद लेके छोड़ के आती थी और खुद उसको लेके वापस आती थी। यानी पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज टैक्सी नहीं थी, वालिदा नहीं देती नहीं, थी? अपनी गाड़ी पे, या ये था कि इसके मामू साथ जाते थे, उसको ड्रॉप करके फिर वापस उसको लेके। या करीबी बच्ची के ननिहाल भी रहते हैं, मुझे पता चला है। ये जो घर है साथ ही है, 9-10 घर हाँ, छोड़ के मैं बता रहा हूँ, वो ननिहाल इधर ही है।